بسم الله الرحمن الرحيم تلك امه دا یو ډلوا قد خلت تاگی سر تیر شیدا لا دی لرا ماغسدی کسبت چکڑی دی ولکو موتاسو لرا ماغسدی کسبتم چکوی تاسو ولا تسألون او تپوس بن کیگستا سنا عما ببارد آغسکی کانو یعملون چود عمل کون کی وقالوا اوائد يكونوا شيهودا يهوديان او نصارى يا عيسایان تهتدون الارب اممي قل ورتوا يا بل ملت ابراهيم بلکہ دین ابراهيم عليه السلام حنيفا چکلک موحدو وما كان من المشركين او نودد مشرکاننا قولوا آمنا طولوا ایمان روڑے منگا باللہ پا اللہ وما انزل الینا واغچ نازل شوی دی منگتا وما انزل الى ابراہیم واغچ نازل شوی ابراہیم علیہ السلام تا و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق و اسحاق علیہ السلام تا و یعقوب و یعقوب علیہ السلام تا والاسباط اولاد دیتا وما اوتیا غچور کړشو موسی علیہ السلام تا و عیسی علیہ السلام تا وما اوتیا غچور کړشو النبیون پیغمبران تا من ربهم د طرف د رب د دینا لا نفرق جدوال نرا ولمنگا بین احد پمنځ یو کس کې منهم د دینا ونحن له مسلمون او مونږ ټول یو الله ته تابعدار